ایوان اقبال میں یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب جاری ہے۔ ابھی تقریب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی ذرا بیٹھ جائیں، ابھی تھوڑی بات کریں گے، پھر نعرے میں چلے جائیں گے۔ درخواست ہے، ابھی نہیں بھائی۔ میری درخواست ہے کہ ہم انشاءاللہ نعرے لگائیں گے، لیکن ابھی آپ سے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نعرے اکٹھے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لگائیں گے۔ تو میں مسلم لیگ نون کے صدور، جنرل سیکرٹری، چیئرمین، وائس چیئرمین، دیگر عہدیداران، خواتین، مسلم لیگ نون کے کاؤنسلرز، کارکن، اور میں آج پاکستانی قوم کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے پاکستانیوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ایک شخص جس کو دنیا کہے، لوگ آج کرسی سے پیار کرتے ہیں، وزارت عظمیٰ کے چکر میں لوگ زمین بیچ دیتے ہیں دن رات، لیکن جس وزیر اعظم کو کہا جائے کہ آپ کی مدد کریں گے، اربوں ڈالر آپ پر نچھاور کریں گے، اور ہندوستان میں اگر ایٹمی دھماکے کیے تو آپ صبر شکر کر لیں، ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ اور وہ شخص تمام خطرات کو، تمام تر ایسے آفرز کو جس پر کسی کا بھی زمین مل جائے، اس کو ٹھکرا کر کہے کہ یہ کرسی اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، یہ عزت اربوں ڈالروں سے نہیں آتی، مجھے پاکستانی قوم نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے وزیر اعظم بنایا ہے، پاکستانی قوم میری ماں ہے، اگر میری ماں کو کوئی للکارے گا اور ایٹمی دھماکے کرے گا تو کرسی کیا، اربوں ڈالر کیا، نواز شریف سب مٹانے کے لیے کرے گا۔ اور سنو میری بات سنو، دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم سب انسان ہیں، ایک منٹ، نوجوانوں میری بات سن لو۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا شخص جس نے پاکستانی قوم سے وعدہ کیا کہ ہم عدلیہ کو بحال کرائیں گے، میں اس ہال میں بیٹھے ہوئے بزرگوں سے مخاطب صرف نہیں ہوں، میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ سے، برطانیہ سے، ہر جگہ سے فون آ رہے تھے کہ نواز شریف آپ کی جان کو خطرہ ہے، عدلیہ بحالی تحریک میں اگر آپ باہر نکلیں تو خود کچھ دھماکہ ہو جائے گا، ہم آپ کو متنبہ نہیں کر رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ میں آج اس رب کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس نواز شریف نے جب یہ سنا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس نے کہا پاکستانی قوم کو فوٹیج نکال کے دیکھے، اس نے کہا کہ پاکستانی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ملکوں کی زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آیا کرتے، ایک طرف نواز شریف کا وعدہ ہے کہ عدلیہ کو بحال کرانا ہے، دوسری طرف جان کا خطرہ ہے۔ میرے لیے
फैसला कठिन है। और मैं ये बता दूं कि आज जो बढ़ के मारकर इल्जाम तराशी की सियासत करते हैं, उन्होंने भी कौम से वादा किया था कि हम अदलिया बहाली के लिए निकलेंगे। वो दूर दूर में कहीं नजर नहीं आया उस अदलिया बहाली में। जब नवाज शरीफ निकला, नवाज शरीफ ने कहा जान जाती है जाए, कौन ऐसा पाकिस्तानी होगा जिसमें पाकिस्तानी कौम एतमाद करेगी, मैंने वादा किया जान जाती है जाए लेकिन अदलिया बहाली करेगी, मैं आज निकलूंगा। सुनो मेरी बात, मुझे वो वक्त भी नहीं भूलता जब मेरे वादा की मैयत जद्दा में थी और उस वक्त के आमिर ने नवाज शरीफ के सामने सवाल रखा, मुझे बताओ पाकिस्तानियों कि उस घड़ी से अहम घड़ी किसी बेटे की जिंदगी में क्या होगी कि उसके वालिद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, और एक बेटे का हक है कि वो अपने वालिद के जनाजे को कांधा देकर उसको लहर में उतारे। उसमें भी आमिर ने शर्त रख दी, कहा कि नवाज शरीफ अगर अपने वालिद को कांधा देना है, उनकी आखिरी रसूमात में शामिल होना है, तुम्हें मुझसे डील करनी होगी। बड़ा कठिन होता है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा मुझे मालूम है जब मेरे वालिद का ताबूत जाएगा, ना कोई बेटा होगा, ना मैं होगा, ना मेरी मां होगी। अब्बा जान, यहीं से मैं खुशाफिज कहता हूं, मुझे जो आपने सबक पढ़ाया कि बेटा इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, वही सबक मुझे याद है। मैं आपकी मैयत को यहीं से सलाम देता हूं, लेकिन आपने मुझे कहा कि पाकिस्तान से प्यार करना, पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देना, तो आज एक बेटा अपने इस हक से दस्तबरदार होता है। जाइए, पाकिस्तान की धरती आपको सलाम पेश करती है। मैं पाकिस्तानियों, मैं आज पूछता हूं उन लोगों से, सुनो मेरी बात, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने भी वादे किए थे पाकिस्तानी कौम से कि हम धांधली को साबित करके दिखाएंगे, हम ये साबित करेंगे कि 2013 का इलेक्शन जारी इलेक्शन था, 126 दिन पाकिस्तानी कौम के जाहिर किए, शहरों को बंद कराया। उन्हीं के कहने पर जब सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बना तो तीनों के तीनों इल्जामात को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि आप गलत कहते थे, 2013 में जो इंतखाबात हुए वो पाकिस्तानी अवाम ने सही मैंडेट नवाज शरीफ को दिया था। उन्होंने फिर भी नहीं माना, उन्होंने कहा डब्बे खोलो, इलेक्शन कराओ। यौम तकबीर के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से हमजा शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त यौम तकबीर के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से महव गुफ्तगू। और पाकिस्तानी कौम ने मोहम्मद नवाज शरीफ पे एतमाद किया और फिर से 122 में अयाज सादिक दोबारा इलेक्ट होकर आज कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। आज मैं ये भी पूछना चाहता हूं, ओ भाई, आप ऑफशोर कंपनीज की बात करते हैं, आप करप्शन की बात करते हैं, आप कब्जा ग्रुपों की बात करते हैं, आप नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आपने पाकिस्तानी कौम को क्या समझ लिया? जब आप ये भाषण देते हैं, जुबानी याद हो गया, लेकिन उन आंखों ने भी वो आंखें देखती हैं पाकिस्तानी कौम की। जब आपके साथ दाएं तरफ जहांगीर तरीन, जिसने 64 करोड़ का कर्जा पाकिस्तानी कौम के हक हलाल की पैसों को माफ कराया, आपके बाएं तरफ अलीम खान, जो मशहूर जमाना कब्जा ग्रुप है, और आप इमरान खान, आप बात करते हैं। जब आप बात करते हैं तो सोचा करें
کہ دائیں بائیں یہ لوگ کھڑے ہیں اور آف شور کمپنی کو آپ ہوتے تھے. بھائی حقائق جب سامنے آئے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا, تو سب سے پہلے پتہ لگا کہ آف شور کمپنی کا گاڈ فادر خود عمران خان ہے. آپ اور سنو, آج پاکستانی قوم یوم تکبیر ہے, یوم تکبیر ہے. بھائی ایک منٹ بیٹا, ایک منٹ, یوم تکبیر ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آج فیصلہ کر کے جانا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جن کو دن رات وزیر اعظم بننے کا شوق تنگ کرتا ہے. ان کی رات کی نیندیں حرام ہوتی ہیں اور صبح اٹھ کر کبھی دھرنے دیتے ہیں تو کبھی واویلا کرتے ہیں. اور میں یہ بھی پوچھوں گا, عمران خان آپ تو مینچسٹر سے بھاشن دیتے آ رہے تھے کہ میں آج اپنا جو ہے جواب دوں گا قومی اسمبلی میں. نواز شریف صاحب نے تو خندہ پیشانی سے حقائق قومی اسمبلی میں رکھ دیے اور آپ اٹھ کر بائیکاٹ کا بہانہ کر کر چل دیے. اور بھائی پاکستانی قوم سن لو, جس کا دامن صاف ہوتا ہے نا وہی کہتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر کہ کمیشن بنائے, اپنی مرضی کے آپ جج صاحبان کو لگائیے, انکوائری کریں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اور اس کا نام نواز شریف ہے کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہے. اس نے کہا کہ کمیشن بنائیں, احتساب کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اور جن کے دل میں چور ہوتا ہے وہ جواب دینے کے بجائے بائیکاٹ کر کے قومی اسمبلی میں نکل جاتے ہیں. سنو پاکستانیوں, میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد کہا کرتے ہیں کہ بیٹا وہ جو عزت کی دال روٹی ہوتی ہے نا, عزت کی دال روٹی, وہ اس ٹھاٹ سے, شان و شوکت سے بہتر ہوتی ہے کہ جب گزرتے ہیں لمبی لمبی گاڑی میں تو لوگ کہتے ہیں چوری کا پیسہ ہے. میرے والد نے مجھے آج یہی سکھایا. اور اس وقت وہ کینسر کے موذی مرض سے لڑ رہے تھے امریکہ میں. آج بھی ان کا خط میرے پاس ہے کہ بیٹا دو راستے ہیں, ایک مشکل ہے, بار بار لالچ تمہیں تنگ کرے گی لیکن ایمانداری کا راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے کہ پیسوں کو خدا مان لو. کبھی پیسہ بھی قبر میں ساتھ جاتا ہے, کبھی کفن کی بھی جیبیں ہوا کرتی ہیں. نہیں, اگر کچھ ساتھ جاتا ہے تو وہ اچھے عمل ساتھ جاتے ہیں, کسی بھی سوئس اکاؤنٹ سے بہتر ہیں. اور میں یہ بتا دوں پاکستانی قوم کو کہ نواز شریف اس وقت گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے جب اتفاق فاؤنڈری جیسا شاندار کارخانہ, پورے ایشیا سے سب سے بڑا کارخانہ میرے دادا نے اس وقت لگایا جب نواز شریف اسٹوڈنٹ تھے. اور مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں آج آپ کو کھری کھری باتیں بتانا چاہتا ہوں. مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ایک وقت آیا تھا کہ میرا بڑا بھائی, میں اپنے دادا کی بات کر رہا ہوں, کہا ایک میرا بڑا بھائی میرے ساتھ کھڑا تھا اور میں یہاں پہ کھڑا تھا, فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے. اور مجھے اس فیکٹری کے مالک نے کہا کہ شریف یہ جھاڑو اٹھاؤ اور صفائی کرو, یہاں پر گندگی ہے. اس نے کہا کہ میرے بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا ہاتھ اس نے تھام لیا. اس نے کہا کہ میرے دادا کو کہا محمد شریف تم یہ جھاڑو دے کے گندگی صاف نہیں کرو گے, تم پڑھائی لکھائی کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے کو وزیر اعظم بنائے, کسی کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنائے تو کامیابی وہی ہے کہ کبھی اپنی اوقات کو نہ بھولنا. تمہارا دادا اس وقت کو نہیں بھولا. تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو, میں آج پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ
धरने की सियासत करने वाले, इल्जाम तराशों की सियासत करने वाले, अपने दाएं बाएं कर्जाखोरों और कब्जा ग्रुपों को खड़ा करने वाले हमें भाषण न दें। आज पाकिस्तानी कौम देख रही है कि बिजली के मंसूबे लग रहे हैं, कोयले के कारखाने लग रहे हैं, ऑरेंज लाइन बनने जा रही है, मेट्रो बस लाहौर में चल चुकी, पिंडी में चल चुकी, मुल्तान में चलने वाली है, इक्तिसादी राहदारी पर काम जारी और सारी है। मुझे बताओ ना कि पहले क्यों नहीं चीन ने 42 अरब डॉलर की रकम आपको सरमायाकारी के लिए ऑफर की। आज पाकिस्तानियों मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग शक्लें भूल जाते हैं, कुर्सियां खत्म हो जाती हैं, नाम लाश के साथ जमीन में दफन हो जाते हैं। आज पाकिस्तानी कौम अपने बच्चों की रोजी रोटी के मौका देखना चाहती है। आज पाकिस्तानी कौम 2018 का इंतजार करना चाहती है, क्योंकि ये एक किताबी बात नहीं है। इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जब 2018 आएगा तो लोड शेडिंग के अंधेरे इस मुल्क के तूल और से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आज ये बैठी हैं, ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं इनसे पूछता हूं और इनसे दरखास्त करता हूं कि जाके कराची की माओं से पूछो, जिनके दिल छलनी हैं अपने बच्चों की लाशें उठा उठा कर। आज उन ताजों से पूछो कराची के, वो कहते कि भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान में खासर खा कमी वाक़या हुई। हम थक चुके थे, हम उम्मीद को छोड़ चुके थे कि कभी कराची में अमन लौटेगा। आज मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में रेंजर्स, फौजियों ने, पुलिस ने एक ऑपरेशन किया और आज कराची की माएँ हाथ उठाकर दुआएं देती हैं नवाज शरीफ को कि आज कराची में अमन लौट रहा है, दहशतगर्दी की कमर टूट रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, हम जंग लड़ते हैं, हम लड़ाइयां लड़ते हैं, कंपटीशन होता है। पाकिस्तान बदल चुका है। इमरान खान जैसे लोग वक्ती तौर पर चाय की प्याली में तूफान जरूर बपा करते हैं, जब हकायक सामने आते हैं ना तो फिर उनको मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलती। इमरान खान साहब, आप बड़ी खैर अखलाकी गुफ्तगू करते हैं। मेरे बुजुर्गों ने मुझे अखलाक से गिरी हुई बातें नहीं सिखाई। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप भी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ तवज्जो दें, जहाँ पे लोगों ने आपको वोट दिए। आज वहाँ पर चूहे नहीं संभाले जाते आपसे। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इमरान खान साहब, आपसे चूहे संभाले नहीं जाते और आप शेर को ललकारने चले। इसलिए आज फैसला होना चाहिए कि ये तरक्की की गाड़ी जिसके सिपा सलार मोहम्मद नवाज शरीफ है, और आज ये बता दूं मैं, सुनो मेरे नौजवानों, आपके लिए है। आज आप पाकिस्तानी कौम देखती है टेलीविजन, ये रोज आए दिन इंडस्ट्री, सनतकार हड़तालें करते थे कि बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती। आज अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के इक़दाम से आज पाकिस्तान की सनत को 24 घंटे, 1 घंटे भी लोड शेडिंग नहीं होती, 24 घंटे बिजली आज मुसलसल मिल रही है, गैस मुसलसल मिल रही है। और पाकिस्तानियों, दिल थाम के बैठो, 2018 में इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह के फजल और करम से ये मोटरवे मुकम्मल होगी, बिजली हर जगह पर पूरी होगी, दहशतगर्दी की कमर टूट जाएगी, तो
इंशाअल्लाह ताला एक खुशहाल पाकिस्तान का इब्तिदा होगी, जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ बातें नहीं करते। मैं तमाम ऑपोजिशन से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, सुनो नौजवानों, मेरी बात सुनो एक मिनट, इस तरह नहीं, मेरी बात सुन लो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मेरा सवाल सुन लो, मेरा सवाल सुन लो। मैं एक मिनट मैं पाकिस्तानी कौम को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि क्या इस मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ का इंतजाम होना चाहिए? उन लोगों का जो इमरान खान की बगल में एक कब्जा ग्रुप बैठे हैं, जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं। आज पाकिस्तानी कौम फैसला करे। नवाज शरीफ ने तो अपने आप को पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आगे, कौम के आगे, कौमी असेंबली में अपना जवाब दे दिया और कहा कि जब कमीशन बुलाएगा तो मेरे बच्चे आकर सबूत के साथ जवाब देंगे। लेकिन उन कर्जाखोरों को क्या होगा, उन कब्जा ग्रुप को क्या होगा जो इमरान खान के दाएं बाएं बैठे हैं? पाकिस्तानी कौम नहीं मानती है एहतसाब को। एहतसाब होगा तो सबका होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा इंशाअल्लाह। और मैं बड़ी आजी से कहना चाहता हूं कि आज नौजवानों, बता दूं आपको, मैं 19 साल का था जब 6 महीने में अडयाला जेल में रहा था। मोहतरमा का दौर था। 8 साल मैंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी। और ये एहतसाब मुशर्रफ की नैब मुझे 8-8 घंटे अपने दफ्तर के बाहर बैठाती थी कि आपके खानदान का एहतसाब हो रहा है। और एक दिन ऐसा आया, उसी मुशर्रफ के जरनैल ने मुझे कमरे में बुला के कहा कि हमजा शहबाज, हमने फाइलें खंगाल मारी, रिकॉर्ड को छान मारा, लेकिन आज अपने वालिद को कह देना कि मुशर्रफ के कहने के बावजूद, हमारी कोशिशों के बावजूद, हम तुम्हारे वालिद, तुम्हारे खानदान के बारे में एक पाई की प्रश्न नहीं ढूंढ सके। तो मुझे बताओ पाकिस्तानियों, हमजा शहबाज के लिए, उसके खानदान के लिए सबसे फख्र की बात यह है कि आज उंगली उठाने वाला नहीं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, लेकिन आज उंगली उठाने वाला नहीं कि यह है सबूत। जुबान पे तो किसी का अख्तियार नहीं है, इल्जाम तराशी 1000 करें, लेकिन ठोस सबूत के साथ आज तक करप्शन साबित नहीं हुई। और मैं आपको ये बता दूं, आज यौम तकबीर है। मेरी माओ बहनों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहुत देर लगती है, बड़ा कठिन सफर होता है। सियासतदान बनना कोई मजेदारी की बात नहीं है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। और मैं मेरे बुजुर्गों का जो मुझे सबक है, मैं अच्छा सियासतदान नहीं बनना चाहता। मैं इमरान खान की तरह, मुझे रात दिन बड़े ओहदे पे बैठने का शौक नहीं है। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कहना चाहता हूँ कि मेरी सियासत का महवर यह है कि हमजा शहबाज, अपने साथ जंग करो, लोगों के साथ जंग ना करो, अपने गिरेबान में झांको, लोगों के ऊपर इल्जाम तराशी ना करो, और जंग ये करो कि हम सब अच्छे सियासतदान बने, अच्छे वकील बने, लेकिन हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। जो अच्छा इंसान है वो अच्छा पाकिस्तानी भी बनेगा और अल्लाह ताला उसके साथ होगा। तो आज मैंने आपसे अपने दिल की बातें कही, और दिल ही की बातें करनी चाहिए। दिल की बात ही असर करती है दूसरों के दिलों पर, वरना ये रवायती बातें ना लोग सुनते हैं, ना किसी को हजम होती। तो इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तानी कौम से आई लव यू टू पाकिस्तानी कौम से ये दरख्वास्त करूंगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ अलील हैं,
ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए और आप दुआ करें। अब मैं एक नारा लगाऊंगा और आप मेरे नारे का जवाब देंगे। तैयार हो? तो भाई मैं नारा लगा दूं, एक ही नारा लगाऊंगा और पाकिस्तानी कौम को आपके नारे का जवाब सुनना है। पाकिस्तान! पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। वो ऐवान इकबाल में यौम तकबीर के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे।